हाय फ्रेंड्स, स्वागत है फरी एक बार मारा नया ब्लॉग विडियोમાં। तो मित्रों અમે ખેતરમાંથી ચાર લઈને આવીને વધી કાઢીશ। તો જુઓ છોકરો શાળામાંથી ઘેર આવ્યો છે એટલે ભૂસ્યા તે ખાવા બેઠા છે। ચલો જુઓ છોકરો ઘેર આવી ગયો છે શાળામાંથી તો ખાવા બેઠા છે। હું ખાઈ લખ્યું? હા રોટલી હું ખાવા બેઠા મીગા? મગનું શાક અને રોટલી। तो जो मगनु शाक बनाई थी और रोटली बनाई थी। तो नक्श तो ज्ञान था पण तो खेतर में आया था मारा हंगाती मीगा शाला में आई सर। भूख लगी सन तने नक्ष्यू तो खाई लेता खावानु। तो मित्रों जो नक्श तो मीगा बे जना खावा बैठा छे, मारे हजू पण खावानुं छे तो अमे खावानुं खाई लईए। मित्रों जो नक्की तो चाड़ा कहीं खाधी जोईश, मीगा पण खाई से। खाई ले हेडो पशु वांगा वाला नहीं तो खाई ले फटाफट। तू ये खाई ले नक्की जल्दी। मित्रों मीगा वांगा हवा जाए से खावा खाई ली तू ने। तो मित्रों जो नक्श खाई हाथ पग धोई मुँह धोई आया से धोई काढ़्या पग नावानु सन तो नक्शी व नवराई देश्यू। मित्रों मीगा वाहन गई आई से वाहन मोड़ी पण काढ़्यो छे। तो मित्रों जो नक्श ने तो अर्धा नवराई लाई दीधा से, माथुं धोवा नहीं दीधुं, गाड़ी चलावा मंड्या छे। शुं करूं छे? શું કરું છું? ગાડી ચલાવ। ઊંઘવું નહીં? નો તો જુઓ ચાળા કરી રહ્યા છે તો મેઘા પોતું મારે સૌ જુઓ। તો મેઘા પોતું મારીને આવું નાવા જશે। નક્ષ તો રમું જ છે જુઓ। મિત્રો મારો વિડીયો પૂર્ણ કરું છું। તમને મારો વિડીયો ગમે તો લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને ફૂલ સપોર્ટ કરજો। જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ।